Sir RB, good morning. Good morning po, Sir RB. Yun o. Kaya sa mga hago natin, sir. Ano, nakasil yung hago. Yun o, nakasil daw po. Yung visual, 2,000. Ako po magsasabi sa inyo kahit medyo mataas to, pero pang champion ng mga line ni Sir RB. Kung nakita nyo na po yung mga vlog ko na sumali sa event. Ito po mga linyada nun. 2,000 po ang isa. Visual naman lahat yan. Oo, visual, tsaka quality. Tsaka may pangalan yung pagbibilan nyo. Hindi po kung saan-saan lang. Ayun o, Sir RB pa o. Yan o. Sir, shoutout sir. Shoutout sa asawa ko. Yo, sir. Thank you, sir. Thank you, Merry Christmas. Thank you. Ayan. Good morning, Sir Bernie. Parang Good morning. morning. Naligo ng Malabon. Pero itong mga back-to-back albino Back to back natin. albino. Opa, normal. Normal lang yan. Magkano dito? 1K lang yan. 1K? Yun daw. 1K. Back-to-back. Back to back na white bulls. White Bulls naman to. Normal, opa? Normal lang yan. Normal lang din. 800 lang yan. Magkano? 800. 800 naman daw po ito. White Bulls. 800. Back to back. Mga Back-to-back Far Far Blue Opa. Pablo Opa, ang ganda nitong bayo. At 1K lang pa rin sa pare. ganda nitong Pablo. Magkano presyo? 1K. 1K kada pair. Ganda pair. Ito yung isang pair. Ito naman yung isa, torto, isang kapares. Tapos bayo yung Linis ah. 1K. 1K. Matured na. Matured na, no? Mature na yan. Puro paresan na. Cuttlebone pre, di ba? Meron ka? Cuttlebone yan. Magkano cuttlebone natin? 50 lang yan. 50 lang to. Quality- Meron po siyang account quality sa yan. TikTok. TikTok na, di ba may account ka? Facebook, Shopee account. Shopee account. Anong pangalan mo? Bernie Boy 16. Bernie Boy 052627. Yun, yung mga nahihirapan po at hindi kaya magpunta ng Malabon, pwede po umorder sa Free Shopee sa shipping kanya. tayo doon. Basta worth 100. Tapos 100 daw po, free shipping. Mura no? Ayan, kaysa magpunta ka rito, ayan. Ulitin lang natin, recap. Kunti lang dala ko eh. Good morning, thank you. Ay, Nakuha na kasi iba eh. akala ko na iba. Ako na maglalagay ng number mo. Thank you, pre. Thank you. Mang Boy, good morning. Good morning. Magandang Nils umaga and po. Peder. Yan. Good morning po. Sir, ano dala mo? Dito po tayo Perso. sa ating mga wild type. Yan. Wild type. Yung mga young po natin na wild type. Yan. Yang. Nakuha na po yung dalawa niya kahapon, tsaka yung dalawang matured. Anak ko na rin. Oo, yan na lang po yung natitira. Magkano yung parisan? 1.6 pa rin po dyan sa bata natin. 1,600 daw po. Pag ito nag-matured, gaganda pa po yan. Maganda po yan pag nag-matured po yan. Malilis pa yung orange niyan kung may orange pa sa dibdib. Pagka bata po kasi hindi po nawawala talaga yung ganyan. 1,600 daw po kada pares. Kahit alin dito. Bueno, pa dala mo. Eto, ayan. Albino Opa. Albino Opa, tsaka Pablo Opa Split Ino. Pastel yan, pastel. Pablo Pastel Opa Split Ino. Magkano dito, Mang Boy? Dito po ano lang 2K. 2K. Albino pa na po yan, no? Albino Opa yan, tsaka ano. Parang yun lang ang binili mo dyan, ha? Ito, Mang Boy, sa kabila pala. Dito naman po, pastel blue, tsaka ano po yan, Albino rin, Albino no? Opa. Opa. Yan. Ano Same lang po price? tayo, Same price lang? Same price, oo. 2,000 ro. Ang linis nung pastel, no? Pastel yan. Magkapatid po yung dalawa. Puting-puti, oh. Magkapatid yung dalawa na yung far blue tsaka putong blue. 2,000. Isang krimino, normal lang po yan. Medyo maganda lang po yung kulay niya. Maganda siyang ano. Normal lang na krimino. Tapos, White Bulls? White Bulls Opa. 1.5 po dito. 1.5 dito. White Bulls saka Crimino normal. Split Ino tong White Bulls. Split Ino po yan. Split Ino tong White Bulls. Dito, ganun din po yan ID. Ganyan din ang ID kabila. Pastel Opa, Split Ino, tsaka White Bulls Opa. 1.5 din po tayo. 1.5 din. Yun daw. Itong orange hood po natin. All should. Magkano dito, Mang Boy? Ano lang po tayo dito? 1.5. 1.5. Ganda din. 1.5. Dito, Mang Boy, sa kabila. Ito po yung nakaraan pa natin na parang Lutino Opa pero green Opa Pale at saka Bio Opa Pale po yan. Ganda, oh. Power blue.
Parblo Opa Pale, sa Green Opa Pale. Opo, ayan. Magkano dito, Mang Boy? 1.8 lang po tayo dyan. 1.8. Oo, pares na yan. Isang Bayo Opa, Carbo Pardo Pastel. Opa Pale at saka Green Opa Carbo Opa Dilute. Pale. Parehas babae po yan. Pares babae. 800 lang po dyan. 800 isa. 800 na isa. 800 lang isa. Oo, babae po parehas. Dilute, no? Dilute. Green Opa Dilute, Green tsaka Opa Parblo Dilute. Opa Pale. 800 po ang isa. 800. Parehas babae yan. Pares babae. Ito ba, normal lang po yan na albino at saka Parblo Opa. Wala Ano karga. lang po tayo, Wala karga, no? Walang karga po yan. Bale, ano lang po tayo dyan, 900. 900. Paris na. Paris na, 900. Tapos may dala po tayong konting kakatail yan. Kakatail. Back to back albino. Tubak albino. 2K po tayo dito sa Paris. Ito, 2,000 raw po ito. 2,000. Pares. Saka dito, Mang Boy, pares lang presyo. Hindi, ano lang po tayo dito na, 1.8 lang po. 1.8 lang. Dito po yung babae, ito po yung mga Ito yung mga kak babae. natin. 3 shot po, ano kailangan yung kulay. Ito mga lalaki, no? Dito po yung mga lalaki. 900 lang po ang isa dito. Mga sumisipol daw ito kasi malalaki. Ito, yan. Ito po, napakaganda yung pool niyan. Yan. Ito. Isa na yan. Harapan. Ito isa, oh. Ito pa isa. 900 ang isa. 900 po isa dyan. Okay na po. Yun lang, Mang Boy, no? Hilan na mo. Okay na po. Kung may baka shoutout ka. Shoutout po pala doon sa mga buyer natin na nag-avail nung nakarang linggo yung sa vlog ni Sir ni Yung Bloody Mary. Oo, yung Bloody Mary. Ano niya po. Shoutout po, sir. vlog niya Salamat. po nakuha yun. Salamat po sa taga Malolos. Thank you, sir, Mang Boy. Thank you. Sir Don, good morning. Tayo. Paring Don, good morning. Yan. Good morning, good morning. Sir, sa mga pares natin, Parblo. 1 to lang yan, 1 to. 1, 1 to pares. 2 pares. 1, 2. Sa mga green, Diyan, ganun din. 1, 2 rin. 1, 2 pares. 1, 2 raw po ang pares. Ganito rin to. Yan. 500 isa dyan. 500 daw po isa Oo. rito. Parang Mga walang lamang kapares babae. po ito Puro babae raw po. Oo. 500 ang isa. Pati yung fisher. 400 lang yung ano yung 400 opa. naman po itong hindi opa. Ito, yan. Yan, white beak 400. Dito, Oo. 400. Oo, isa. 400 daw po isa. Mga matured na rin, no? Yung tuka, ang mapapansin nyo, Oo. malinis na po yung tuka. Ano na yan, may opa, may hindi. 400 daw po isa. Boss, dito sa parisan. Yan, 1K dyan, mga bayo sa blue Ito, opa. bayo. Back to back bayo, DF bayo. Saka blood bayo. Oo, 1K dyan, daw po parisan. pares. Oo. Itong delete natin, pre. Yan, 1.5 sa blue, saka bayo dilute. Ito, 1.5. Oo, 1.5 yan. Ito, par blue. 1.5 din. 1.5 din. Ano yan, yung pale? Tail to. 2,000 dyan. 2,000. Split pale yung lalaki, par blue Split opa. tail, saka par blue tail. Par blue pale 2,000. opa yung babae. Ito, 1.5. Blue at violet na dilute. Diyan sa Dicino, Crimino, 1.5. 1.5 dito. Oo. 1.5. Itong kabila, Green pastel, split ino, saka yellow bus opa. 2K dyan sa dalawa. 2,000. 2,000. Oo, 2,000 dyan. Ito, Dyan, dilute, tsaka 1.5 dyan. 2.5. Dilute, saka green opa. green opa pastel, no? Oo. 1.5. 2.5. 1.5. 1.5 pala, 1.5, sorry. Ay. Ganda rin ng yellow bull sopa, oh. Yan. 3.5 dyan. 3.5. Quality Possible rin, ka, possible hen. Overload na Oh. naman sa mga Bloody Mary line, no? Bloody Mary, line. Ano yung buntot, oh? 3.5 lang dyan. 3.5 lang po dito, ha. Ito, wow. Green Dilute, opa dilute, saka Pablo opa dilute, 3K din. 3,000. Oo. Ito, naging, Yan, back ito, to back pale, 3K. 3K, oh. Pablo opa pale, saka green opa pale. Nung sabihin classic po yan, pero ang ganda pa rin. Dito, sa mga alto natin, 1 to pair. 1-2 lang, albino, back to back. 1 to na lang yung albino opa. 1-2, ito rin, 1-2. Anong kulay ba to, pre? Cobalt blue, Cobalt bayo, may bayo din yan. White face. Ito, Yan, ganda na cinnamon. kulay, oh. Move ba to, move? Cinnamon yan. Cinnamon? Oo.
Cinnamon pala tawag dyan sa outcome. Ito rin, 1-2 rin. Oo. Blue sa Opa, cobalt saka blue. Cobalt blue. Ito dito. Yan, sa pulang-pula ulo na yan, 2,000 dyan. Ito 2,000 raw. Yan. Lalaki yung fish face, babae yung redwood. 2,000. Oo. Yung pulang-pula ulo niyan. Dito, 1,500 dyan sa lime. 1,500. Orange wood lime. 1,500. Ito 2,000. Yan Yan, dito. 2K dyan. Ah, 2K, pulang-pula ulo niyan. Saka big size. di ba to long feather? Laki ah. Hindi naman. Big size lang talaga siya. Big size lang daw. Gandang pang ano nito ah, pa-monster ah. Oo. 2,000 raw po ito. Pero dito, 1,500 lang dyan. 1,500 lang. Oo. Lime, saka yun, mga pusyaw. 1,500. Oo. 1,500. Ito 1,500 din. Ito pre, Wala na, reject na yan. reject yan. Kay Wala Kenzo yan. cattle bone yan, ubos no? Wala na, Sold out ubos ang na. cattle bone sir. Balikan ko itong malaking size oh. Grabe size nito, laki. Pulang-pula ulo niyan. Ganda pa monster din siguro nito no, Ito, laki. mapusyaw lang to, kaya 1,500 lang to. Ah, ito, 1,500 kada pares no. Oh, ito, malaki to eh. Saka pulang-pula ulo, cherry. Iba size nito. O Malaki zero, yan. laki nito. Oh. Yan, 2,000 po. Sir, baka may shoutout ka. Ah, walang maisip. Thank you. Sir John, good morning. Good morning po Sir John. Update na tayo sir. Doon naman tayo sa likod para... Sir, ito perso natin. 500. 500 ang isa. Pati yung nasa likod. Ano? 1,000 yung sa kabila, pares. 1,000 to kasi dalawa ang 5. Ito sir, yung dalawa natin na to. 1,000 din. 1,000. Sir, dito. Yung Baji, 1,500. Baji 1,500. Yung Baji Kit, 800 pares. Isa. Pares na yun, sir. Baji sir, 1,500. Pares. Mura sir ah. Itong dalawa. Yun o. Ito po, unahan na lang oh. 1,500 pares, Baji. Yan, etong ECB, pareha. PCB, magkano sir yun? 800. 800. Ganda ng kulay nito sir oh. Ayan, heavy 5. Tsaka yung gray, magkapare. Anong grade yan ito? So, ayan, yung lalaki. Magkano sir dyan? 800. 800. Ganda ng kulay talaga nito. 5. Ito sir, rainbow natin. 300 isa. 300 lang sir, rainbow. Japanese ba ito sir? Japanese 5. Japanese 5 rainbow. Ito, Spangle Rainbow. Pangit rainbow. Ito, Japanese na white face. Bayo. Yan. Yan dito sa baba. Diyan, 250 isa. Ganda ng kulay. Pag mga parakit talaga, mas maraming kulay eh, no? Oh. Sir, magkano? 250 isa. 250 isa. Yan, 200 bata. Ito, bata. 200. Diyan, yung dalawang green magkapare, 600. Ito. Yan, oh. Parang crested. 600. 600. Ito sir, sa ibabaw hindi magpares yan, no? Etong Yan. Inco, Frillback, yan. Magkapares saka to. Spangle gray tsaka grain lang. Yan, 1-2. 1-2. Ito sir, sino kapares ito? Ito walang kapares eh. Magkapatid yung Inco tsaka Yan, yan. saka ito. Ito 400 to 600. Ito 400. Ito 600. Dito sir, 300 isa. 300 sa tail palo. Palo no? At saka Lutino. Palo tsaka isang Lutino. 300 daw po isa. Sir dito, Java parang babae, 1.5 yan dalawa. 1.5 to babae. Pareho. Parang babae. Sa mga naghanap po ng babae, ito meron dito available. Ayan, Yellow Beak, 1,000 pare. 1,000 pares. Yellow Beak. Op, sa kanyang pad, 35. 35 lang. Sir dito sa harap, 2.5 pare. 2.5. 2.5 Hello? ang pares. Ito 35. 25. 25. Sino 25. po to? Ito 25. Ay, sir. 30. 30. Sige lang po, sandali lang pa. Tawag po ako sa inyo. Sir dito, 25, 25. ito Ilan yung 45 no? 45. 45. Malaki. Nabasag yung 15. 15 yung maliit. 15, oh, Tapos 25 yung malaki. 25 no? 25. 25. Ito sir po, ano natin, basket natin ulit. 90. 90 tsaka 60. 90 yung malaki, 60 yung maliit. Saka sa kanyang mga artificial na itlog ng kalapate. Sir, magkano yung artificial na itlog? 30. 30 isa. Yung sing-sing, 5 piso. Sisig, 5 piso. 800 pare.
500 na lang yung dalawa. Sir John, thank you po. Ay, thank you. Thank you, sir. Pasensya na ha. Sir, baka may shoutout ka? Shoutout lang sa lahat ng suki natin dyan sa Malabon. Yun, thank you po, Sir John. Okay, thank you. Boss Ray, good morning. Update lang tayo, sir, dito. Sir, dito po magkano? Saan pares? 600 lang pares. Oh, parang ba? 600. 600. 600. 600. Ito rin, no? 600. 600. Dito, sir. 600. Ha? 600. Ha? 600. 600. 1,000 budget. Ito, 1,000. Ali, sir. Yan, budget. Ito. Yan, 1,000 raw po ito. Pati itong dilaw, no? Oh, 1,000. Sir, dito. 600. 600. Rainbow na to, ah. Rainbow. No? 700. 700. Back to back. Albino. Albino ba to? Hindi. Albino. Albino. Dito, sir. Dalawa rin. Ha? 600 600. din. Ito, kakatil, sir. 2,500. 2.5. Pares. 2.5, kakatil. Pre, shoutout. 600. 600. Albino. 600. 600. Sir, dito. 600. 600. Boss Dito, sir. Dalawa rin. Ganun din. 700. Dito, sir. 700. Ganda naman kulay nito. Magkano, sir, dito? 8. 800 pares. Power blue. 1,000. 1,000 to. Ito, sir, perso. Ganda ng violet, oh. 7. 700. Dito, sir. 500. 500. 1,000. 1,000 pares. Sorry, 1,000. Oh, 1,000 rin to. 1,000. Ito, Alpha 1,000. 500. 500. 500 din. 500. 500. Ito, sir, 500. 500. 500. Oh, Ito, sir, nag-iisang kakatil. 1,000. Ha? 1,000. 1,000. Dito, sir, 500. 500. 500 din to. Sir, 500 din to, no? Oh, 500 din. oh. Pati to, 1,000. 1,000. Budget. Baji. Ito, sir, 1,000. 1,000. Dito, sir, 500. 500. Ayan, 500. Ito lahat 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500, no? Oh, Ay, ano ba yan? Ito rin, sir, 500. Ito, sir, magkano to? 1,000. 1,000. Sir, kakatil, 2,000. 2,000. 500. 500. Magpakita ka, yan, 500. Altuan, 1,000 pares. 1,000 pares. 1,000 ang pares. Screenshot na lang po. Pusot natin, sir. 20. 20 ang isa. 150. Ito, 150. Yung maliit. Wala ka nung malaki. Wala na. Maubos na. Sa'yo ba yung Nextbox na yun? Oo. Tama natin. Ito, Nextbox. Opya. Magkano dito, sir? 150. 150. 150. 150 rin to. Malaki pang i-ring. Pusot, 20, no? 20. So, Magkano to? 120. 120. Pang parakit. Magkano? 20. 20. 15. 15 yung maliit. 30. 30, laki nito, ah. No? Yun, yun lang. Na. Sir Ray, ako na maglalagay ng number mo sa account. Thank you po, Sir Ray. Thank you. Morning, Sir good Dennis, good morning po. Good morning. Good morning po, Sir Dennis. Sir, dala Dala mo. natin ngayon. Ito, back to back. Pail, no? Opa pail. O papel. Bayo, tsaka move. Bayo, tsaka move. Proven pair? Proven. Magkano? Hindi, banded. Ah, banded pair pa lang. Banded Magkano yan. po dito? Pwede ko bigyan ng 1-2 yan. 1-2. O paline, pareho. Violet, oh. Tsaka move. Violet. Dito po sa kabila. Ito, proven. Ito, albino, tsaka ta- deck. Tsaka Sino? deck. Sino? Proven twice. Proven twice daw po. Anong nilalabas? Mas marami yung Cremino. Cremino? Sa apat, minsan 3 yung Cremino. Ah, talaga? Minsan 2. Pero may lumalabas ng deck, may lumalabas ng albino. Albino. Magkano po dito?
Pwede ko bigay ng 1 to rin. 1 to rin daw. Ruben Pair, twice. Ruben. Naglalabas Twice. ng krimino. Lalabas ng krimino. Ayan, sa mga, Breeder sa ko mga yan. mainipin, kung gusto po ng Ruben Pair. Dito po Dilute. sa move, tsaka, sana? Ito, ano ba? Tail. Tail. Tail to, no? Tail. Alin, Eye. ito muna, ito muna. Ayan. Move. Tail. Magkano po dito? Bigay ko ng 500. 500 lang. Move. Ito sa kabila po. Baba natin. Ito, move din. Tsaka Move din. bayo o Violet, papel. Ewing. Bayo, Ewing. Split tail to, Split. no? Split. Ano, post. Post tail. Magkano naman po dyan? 1,000 lang. Pwede Profit na. pa o basal Hindi. din? Basal. Banded. Banded pair lang. Basal, banded. Dito po sa back-to-back fight. 5. Ito is Opa, Pitino, no? opa yan. Opa. Ah, opa. Post Ino, post Par Blue. Pareho. Post Ino, post Power Blue. Parehas po. Pareho. 5 green, 5 blue. Magkano naman po dyan? 1,000 din. 1,000 lang. Dito po kasi nag-iisang, ano to? Lutino. Lutino. Hen. Hen. 500 na lang yan. 500 na lang daw po. Matured, Matured hen. 500. 500. Yan lang po dala nyo sa Dennis. Ito. Ito pa pala. Uy, ganda nito ah. Ano? Moted Pel na. yan, pel. Hindi yan albino. pel ba to? Oo, pel yan. Ganda no. Moted. Moted oh. Ayan, ayan sa ulo. Meron pa rin sa konti sa pakpak. Magkano po dyan? Bigay ko 500. 500. Pel oh. o papel yan. Sa mga naghahanap po ng rare. Nakuha na yung dalawa eh. Rare Kanina. pail pala to oh. Pail. Yan, moted yan. Moted oh. Oh, magkano ba? 600. 600. Pel palo yan. Pail Opa. palo po ito. Ganda nung ano oh. Ganda. Opa. 600. 600. Kaya lang Sir Dennis, dala mo no? Sige, salamat. Sige po, Sir Dennis. Bawi shoutout ka sir. Shout out to Arthur. Like and share. Thank you sir. Wilson Feathers. Thank you po, thank you sir. Salamat. Sir Jun, good morning. Good morning. Ito, ang dami Yan lang para dala kito. natin. Bukas marami tayong hiring. Sir, magkano para kit natin? 200 isa. 200 ang isa, matured na po yan. Pati ito rito. Ito rin, no? Sa Baji, Baji, sir. 1,000, 1,500. 1,000 isa. Ah, ito 1,000. Oo, ito 1,500. Ito 1,500 itong ito 1,500. Bata yan, Ito bata. yung 1,000. Ito yung 1,500. Ito sir, yung mga ano natin. 200 rin yan, 200 200. din. Basta para kay 200. Yan, dala Sir Jun. Sir, baka shoutout ka. Wala tayong sa shoutout ngayon. Thank you sa nagkabil ng mga pusa. Thank you. Thank you. Let's go!